मु सीताकांत नायक मंटू आवाहक कलिंग युव परिषद। ये 13तम गणेश महोत्सव 2025 वर्ष को 13 वर्ष है। मझे कोविड है झमला झंटी भितर वर्ष 2 वर्ष बंद थी छाड़ा 13तम ये 13तम भितर जे 13 वर्ष भितर ए वर्ष सबुठारु श्रेष्ठतम बोधे हम लोक मान परिचय ने आपण मैंने परवर्ती अवस्था ए वर्ष जी दुकान बजार लगी सबुठ बड़ कथा है खोला ओपन दुकान ए वर्ष ना ए वर्ष यात्रापाटी भाया पूरा मॉल करा जदि वर्षा पानी पवन आसला भी लोकों देहरे टोपाए पानी पड़ो ना तेणु से भाई आम सभापति टुटु भाईना से बाबद पूरा कसस हो जिनस कराई दुईटा यात्रापाटी ए क्लास यात्रापाटी यात्रा स्वप्न महल यात्रा इंद्र भुवन एवं जबरदस्त नाटक भी जो पड़ुची 4 राति चलुची बहु नाटक गोटे हृदय विदार कहानी भी करिसेंती से दीटा पार्टी भी आम पाखक आसुची एवं मीना बजार रे जो आगुरु 2टी दोली लगुला ए वर्ष 6टा आइटम डंगा फंगा लगे एकदम जबरदस्त रही एवं पार्किंग पई संपूर्ण हेवी सुविधा कराई 21 एकर परिमित जगह ये कौन सी प्रकार कहीं क्या देहरे बाजबेनी श्रृंखलित भाव भितर चलिए एवं श्रृंखला आमर जो संघर 84 जन युवक अच्छा ये भी चपा चपाक आम सभापति दायित्व बंटन करिसेंती समस्ते दायित्व भितर अच्छा एवं जबरदस्त हम आपण लोक मानक आम स्वागत करुचु थरे आसिक बुलिकी जातु देखिए केते सुंदर मजा नेबे सबु परे आमे सबु दुकान को आम सभापति कड़ा निर्देश कर कौन से हालत में मनमानी करी पैसा नब ना एवं सुलभ मूल्य रे जिनस बिक्री करिवो सुलभ मूल्य रे दोली चलिवो सुलभ मूल्य रे भी यात्रा टिकेट हम ये भी गोटे कथा आपण माने मन रखु जो मूल्य ओडिशा रे केही देखि नथबे कटिकिया गरीब मूलिया स्टूडेंट आउ सीनियर सिटीजन समस्त गोटे नुआ जिनस करूँ आपण मैंने काली मंच रे पुणी थे जिते भिजुआल ने जापर। अच्छा चलित वर्ष दर्शकों मनोरंजन कार्यक्रम दर्शकों आमर ओडिया अस्मिता को नहीं जितेबले भारत रे यशस्वी प्रधानमंत्री गोटे नारा देले ओडिया अस्मिता संकट रे अस्मिता माने कौन अस्मिता माने ओडिया रे आत्मसम्मान उपर किछि आंच आछि आमे ता उपर दृढ़ निश्चित कौन सी हालत रे एटे अश्लीलता हेनी ओडिया अस्मिता उपरे पारंपरिक जेते नृत्य गीत ओडिशार अच्छी जहाँ विलुप्त प्राय ताकू पुनरुद्धार करी आसंता जेनेरेशन पाई नुआ युवपीढ़ी लोकों जहाँ देखा पाऊना ताकू आम प्रदर्शन करूँ विराट मंच 50 फुटिया मंच एलईडी ग्रिड लगी आउ सार्फी लगी जबरदस्त मंच हम जहाँ विलुप्त प्राय सबुठू ये जेहेतु पाइक माटी ये पाइक आखड़ा को भी दि जाए प्रायोरिटी पाइक आखड़ा धूमधाम रे चलिबो। कलिंग युव परिषद सभापति रवि नारायण दास ए वर्ष आम 13 वर्ष आज को 13 वर्ष है यही शरद पाइकरा स्टेडियम रे प्रति वर्ष करी आसु महोत्सव महोत्सव सांगे लोक मजा नापी मीना बजार विभिन्न प्रकार आनुषंगिक दुकान बजार यात्रा पार्टी सब पड़े ए वर्ष पड़ी ए वर्ष स्टॉल संख्या टिके बढ़िया जाइए दोली 4टारू मो पूर्व बड़ भाई सीताकांत भाई कहते 4टा 5टा दोली पड़े एथर 6टा 7टा दोली पड़ी डंगा हेरिका नुआ ए वर्ष आसी बहुत नुआ नुआ आइटम अच्छी विभिन्न प्रकार पारंपरिक सांस्कृतिक दल ए वर्ष आसुंच गवर्नमेंट आमको 5टी ट्रुप जोगे दे सारा आउ 5टी देवाई मंत्री महोदय सहमति प्रकाश करिसेंती देखा जाऊ जगन्नाथ दयारू ये भलरे चलिबो एवं ये शरद पाइकरा स्टेडियम को जटणी और जटणी आखपाखर अगणित जनता को अनुरोध करूँ समस्ते आसी यार भरपूर मजा नियंतु एवं हस खुशी रे घर को जातु। समीर कुमार जेना साधारण संपादक कलिंग युव परिषद शरद पाइकरा स्टेडियम रे 2012 मसीह कलिंग युव परिषद जटणी गणेश महोत्सव आयोजन कर मझे कोरोना एवं किसी बाद विवाद वर्ष 2 वर्ष बंद था पुणी 2024 चालू रही 25 बहु धूमधाम आयोजन हो आम आयोजक कलिंग युव परिषद आशा रखीचु एथर 200 रु ऊर्ध्व स्टल रही खाद्य विभिन्न प्रकार मनोहरी सामग्री एवं 2टी यात्रा पार्टी रही मीना बजार दोली ड्रागन ये सब व्यवस्था रही आमर सभ्य मैंने सब कि शांति श्रृंखलार सहित ए कार्यक्रम को परिचालना कर सजग अच्छा पुलिस प्रशासन एवं फायर प्रशासन को फायर को
ଯୋଗାଯୋଗ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୃହକରଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ଆଶା ରଖି ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିଛି। କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ 30,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଗ ଯଦି ଠିକ ରହିଲା ଦିନେ ଦିନେ 80,000 90,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଗ ଭଲ ରହିଲେ ବହୁ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ତେଣୁକରି କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହଉ ଏହା କାମନା କରି କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ଏଥର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆମେ ଜଟଣୀବାସୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏ ଗଣପର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା କୋଉଦିନ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସହ ପରିବାର ସହିତ ଏଇଟା କେବଳ ଜଟଣୀର ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପୂଜା କମିଟି ବାଲା ଯେତେ କ୍ଲବ ପୂଜା କମିଟି ବାଲା ପରଦିନ ବସିଥିଲୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କେମିତି ହେବ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ସତବେକେରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନେତୃଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠି ଆସିବାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୋଳି ଠାରୁ ମୀନା ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଦୋକାନ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏଠି କେମିତି ପରିମଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକଠାକ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଇବେ ତାର କେମିତି ଫୁଡ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ହାଇଜେନିକ୍ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ କିଛି ରହିବେ ରାସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ନ ରହିବ, କିଛି ଲୋକ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, କିଛି ରହିବେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, କିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଅବଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ ଏଇଟା କେବଳ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଜଟଣୀର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହିତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ମହୋତ୍ସବଟି ତାର ଠିକରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି। ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ www.nowodisha.com କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।